स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, कल शाम लाहौर की नहायत मसरूफ़ और अहम शाहराह पर दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिससे काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। 18 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 70 से ज़ायद अफराद लाहौर के मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस खौफनाक सानिए से आज पूरे लाहौर में गम के बादल छाए हुए हैं। इस हादसे से, इस साने से जहां जानी और माली नुकसान हमें पहुंचा है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच इस हादसे की लपेट में आ गया है। मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 मार्च को PSL का फाइनल मैच लाहौर में होना था, जो कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से अब कशमकश का शिकार नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको वाज़ह करती जाऊँ कि 3 मार्च 2009 में श्रीलंका की टीम पर लिबर्टी राउंड अबाउट पर हमला हुआ था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गई थी। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया था और उनका कहना था कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, यहाँ पर खेल के लिए नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद पाकिस्तान के मैदान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वीरान हो गए थे और इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गई थी। लेकिन एक बार फिर PCB हुकाम ने क्रिकेट शायकीन को, क्रिकेट लवर्स को ये उम्मीद दिलाई कि इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से पाकिस्तान में बहाल होगी और PSL के फाइनल की सूरत में यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को लाना था और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट का दोबारा से इफ्तिताह करवाना था। लेकिन हमेशा की तरह PSL का फाइनल एक दफ़ा फिर जो है इसकी लपेट में आ गया है, दहशतगर्दी की लपेट में आ गया है। PCB हुकाम ने दुबई में कुछ रोज़ पहले गैर मुल्की खिलाड़ियों से बात की, उन्हें ब्रीफिंग दी और उन्हें समझाया और यकीन दहानी करवाई इस बात की कि यहाँ पर उन्हें VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी, उन्हें सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी। जिसके बाद ये तय पाया कि 1 महीने तक पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन नहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये ख्वाब भी पूरा ना हो सका। PSL के चेयरमैन नजम सेठी ने आवाम से राय मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर गैर मुल्की खिलाड़ी फाइनल खेलने के लिए लाहौर आने से मना करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने आवाम से राय तलब की है। उनका कहना है कि आवाम मुझे इस चीज़ का जवाब दे। उनका कहना था कि मैं आवाम से चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर क्रिकेट लवर्स हैं, तो लिहाजा चेयरमैन PSL नजम सेठी ने आवाम से राय तलब की है। उनका कहना है कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, उनके बगैर, गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर फाइनल लाहौर में करवाया जाए या फिर दुबई में ही इसका इनेकाद किया जाए। नजम सेठी का कहना था कि PSL अवाम का असासा है, ये हमारा PCB, PSL टीमों, हुकूमत, खिलाड़ियों और अवाम का अज़्म था कि फ़ाइनल लाहौर में हो। कुछ प्लेयर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान आने की ज़हमत तक नहीं की। उन्होंने कहा कि वहाँ पर बैठे हैं और फतवों पे फतवे दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने की कतन ज़हमत नहीं की। नजम सेठी का कहना था कि पाकिस्तानियों का अज़्म है कि PSL फाइनल लाहौर में करवा कर दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि हालात जिस तरह के अब हो गए हैं, मैं नहीं कह सकता कि गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने पर आमादा होंगे। नजम सेठी ने आवाम से राय तलब करते हुए कहा कि अगर गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं मानते तो क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ फाइनल लाहौर में करवाया जाए या फिर गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ दुबई में PSL का फाइनल करवाया जाए। उनका कहना था कि मुझे क्रिकेट के शायकीन की राय चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और इसी के मुताबिक मैं फ़ैसला करूँगा। उन्होंने कहा कि अवाम की नब्ज़ जो है वो मीडिया है, मीडिया अवाम की नब्ज़ है। अगर दोस्त, दुश्मन और हरीफ सारे ये कहते हैं कि जो आता है आए, जो नहीं आता वो ना आए, लाहौर में ही फाइनल करवाएं, तो मैं यही करूँगा। जी नाज़रीन, ये थी नजम सेठी की राय जो उन्होंने कहा। उनका कहना था कि मैं आवाम पर छोड़ता हूँ कि आवाम क्या चाहती है, क्योंकि PSL का पहला एडिशन भी आवाम के मुताबिक चला था और दूसरे एडिशन में भी उनका कहना है कि आवाम को मद्देनज़र रख कर, अवामी राय को मद्देनज़र रख कर कोई फ़ैसला किया जाएगा। आज हम कॉल पर लेंगे सीनियर स्पोर्ट्स तज़िया निगार अकील अहमद साहब, जो कि बड़े सालों से सहाफ़त की दुनिया में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। स्पोर्ट्स तज़िया निगार है और बहुत सालों से स्पोर्ट्स की फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कल के खौफनाक सानिए ने पाकिस्तान सुपर लीग के फ़ाइनल पर क्या असरात मुरतब किए हैं। अकील अहमद साहब, आपको मुझे आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सना।
جی سر، اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کل جو ایک خوفناک سانحہ پیش آیا اس کا پی ایس ایل پر کتنا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں یہ جو سانحہ ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کیا اسی کے لیے گیا ہے کہ جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. یہ جو پی ایس ایل کا فائنل بڑا اس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے, ابھی تک بھی ہے, لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اس کا فائنل ہو. لیکن میرا تو یہ میری ذاتی رائے ہے, میرے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ کیا اس لیے گیا ہے کہ اس پی ایس ایل کے فائنل کو سیبوٹیج کیا جائے اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. لیکن اب کیونکہ یہ بال جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے کورٹ میں چلی گئی ہے کہ اب کیا وہ پی سی بی کو سیکورٹی فراہم کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن اس کے بڑے برے اثرات اس فائنل پر پڑ گئے ہیں. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے فائنل کے انعقاد کی جو امیدیں ہیں وہ معدوم, بلکہ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ختم ہی ہو گیا, کیونکہ یہ فیصلہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر گورنمنٹ اپنی رٹ برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ لیتی ہے کہ ہم کرائیں گے ہر صورت میں, تو وہ کرا سکتے ہیں. کیونکہ اس کو اگر اسٹیڈیم کے تمام جو ہے نیشنل پارک کو کارڈن آف کر دیا جائے تو اس سے یہ میچ ہو سکتا ہے فائنل خاص طور پر. سر آپ نے کہا کہ میچ ہو سکتا ہے اگر حکومت سیکیورٹی فراہم کر دے, یہ تو بات ہوئی حکومت کی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ غیر ملکی کھلاڑی اب پاکستان آ کر کھیلنا چاہیں گے؟ کیونکہ جب پچھلے دنوں انہیں بریفنگ دی گئی پاکستان کی میں ان کی سیکیورٹیز کے حوالے سے, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 1 مہینے تک پاکستان کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا. تو حالات جس طرح کے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آنے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ سنا یہ تو پہلے بھی اس میں 50-50 چانسز تھے. یہ نجم سیٹھی جو کہ پی ایس ایل کے سربراہ ہیں, انہوں نے وہاں پر جو پی ایس ایل 2 شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے تمام فورن پلیئرز جو 5 ٹیموں کے تھے ان سے ملاقات کر کے انہیں انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ پاکستان آ کر فائنل کھیلیں, ہم آپ کو سربراہ مملکت کے برابر سیکورٹی دیں گے. جس سے یہ وہاں سے ہمیں اطلاعات اور خبریں آ رہی تھی کہ کچھ کھلاڑیوں نے آمادگی ظاہر کر دی ہے اور کچھ ابھی تذبذب کا شکار ہے. اور لیکن ساتھ ہی نجم سیٹھی صاحب یہ بھی فرماتے رہے ہیں پریس کانفرنس میں بھی اور بھی کہ ابھی تک تو یہ فائنل ہوگا, لیکن جو اگر کوئی ایسا خوفناک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب یہ کیونکہ انسیڈنٹ اتنا خوفناک ہے, اور خاص طور پر بالکل پنجاب اسمبلی کے سامنے جہاں پر پولیس افسران, 2 ڈی آئی جی رینک کے افسران اور ان میں جو عام پبلک کے 13 افراد شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ جو غیر ملکی پلیئر ہیں وہ پاکستان اور خاص طور پر لاہور آ کر فائنل کھیلنے پر آمادگی ظاہر کریں گے. اس کے چانسز بہت کم ہو گئے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیمیں میں کھیل رہے ہیں ان کے علاوہ بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری کے وہ بھی کوئی چانس کوئی نہیں ہے, چند ایک ہو سکتے ہیں کہ وہ آ کر اب ان کو ڈبل آفر کی جائے پیسے کی تو وہ آمادہ ہو جائیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ فائنل لاہور میں کروانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اگر صرف مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کروایا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ پی ایس ایل کے فائنل کی وہ ورتھ رہ جائے گی جو کہ ہونی چاہیے. دیکھیں اصل بات یہ ہے سنا کہ اس وقت کیونکہ ٹیررسٹ جو ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان کو مثلا تباہ کرنے کے در پہ ہیں, آئسولیٹ کرنے کے در پہ ہیں, ان کی تو یہی خواہش ہے اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ٹیررسٹ جو ہے ٹیررزم کا واقعہ کیا جائے اور اس سے اتنا پینک پھیلا دیا جائے کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ ڈر کے خوف کے مارے نا گھروں میں اور چھپ جائیں. یہی طریقہ ہے اسی وقت سے بھی اس لیے ہے. لیکن اب کیونکہ پاکستانی جو ہے زندہ قوم ہے اور انہوں نے ہم اس دہشت گردی کی جو ہے لہر کا شکار ہیں, ہمیں تو چاہیے کہ اس کا مقابلہ کریں, فیس کریں. پی سی بی کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ وہ اگر فورن پلیئر آتے تو وہ اپنے ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ہی اس کا فائنل کرانے پر آمادہ, ان کا پہلے بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا اور اب بھی یہی ہے. لیکن اب سینیریو بدل گیا ہے کیونکہ اب یہ واقعہ ہونے کے بعد اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا کہ اگر فائنل ہو جاتا ہے یہاں پر کہ ہم تو انٹرنیشنل کرکٹ کی دوبارہ سے بحالی ہو جاتی. تو سر عقیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا کہیں گے آپ کے اس فائنل نہ ہونے کی وجہ سے جو کوششیں تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ دوبارہ سے واپس آ جائے پاکستان میں, تو ان کوششوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ جی بالکل, اس انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس سے کافی نقصان پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل جس طرح شہریار خان صاحب نے
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अभी हालिया आईसीसी के दुबई में जो इजलास हुआ है उसमें वो मीटिंग अटेंड करके आए थे और उन्होंने इसके हवाले से ब्रीफिंग दी, जहां पर जाहिद खिलाफ जो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की टास्क फोर्स के सरबराह है, वो उन्होंने जब लाहौर में विजिट किया था, उनके साथ के सिक्योरिटी का वफद भी आया हुआ था, उन्होंने रिपोर्ट वहाँ पेश किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने काफी सेटिस्फैक्ट्री जो थे यहाँ पर इंतजाम, उस पर इत्मीनान का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि 80% कंट्रोल हो गया है पाकिस्तान में जो टेररिज्म के जो इंसिडेंट है। लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद उससे फिर एक दफा सवालिया निशान लग गया है कि ये अभी पाकिस्तान पर जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ है उसके इस इंसिडेंट के बाद बैनुल जो वापसी के जी बिल्कुल, मैं अभी अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में यही बात कर रही थी कि एक एतमाद बहाल किया था गैर मुल्की खिलाड़ियों का पीसीबी ने और उन्हें एक यकीन दहानी करवाई थी कि आप पाकिस्तान आकर खेलें, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, यहाँ पर उनको वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाएगी, सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन कल के खौफनाक सहाने ने एक दफ़ा फिर से उनका एतमाद तोड़ दिया है। सर, ये तो बात होगी पीएसएल के हवाले से। अब हम बात करते हैं कुछ आपसे स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। क्या आप मुझे बताइएगा कि पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो प्राइवेट लीग्स हैं, खास तौर पर जिस तरह बड़ी पॉपुलर लीग है हमसाया मुल्क आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें भी ये जो है इस किस्म के स्कैंडल बेशुमार सामने आए और बल्कि वहाँ के जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे श्रीनिवासन, उनके दामाद इन्वॉल्व थे इस किस्म के स्कैंडल में। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अचंभा नहीं है कि ये इस तरह के वाकयात, ये जो प्राइवेट लीग यहाँ पर तो इंटरनेशनल मैचेस में इस तरह के वाकयात हो चुके हैं जिसमें कई खिलाड़ी, हर मुल्क के ज्यादातर खिलाड़ी, जिसमें पाकिस्तान के वो ताहयात बैन भी हुए हैं, कई जिन पर पाबंदियां भी लगी हैं, तो प्राइवेट लीग में ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे जाहिर है ये जो पीएसएल का इमेज है ये मुतासिर तो हुआ है इस स्कैंडल के सामने आने के बाद, लेकिन पीसीबी ने जो खासतौर पर इन दो खिलाड़ियों को वापस भेजा है और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि उनको सस्पेंड करके कि हम जीरो टॉलरेंस है स्पॉट फिक्सिंग या किसी किस्म की फिक्सिंग या बुकीज से रास्ते पर, तो ये अच्छा एक इकदाम किया है और इससे पाकिस्तान का इमेज थोड़ा सा जो जिस तरह डैमेज होनी चाहिए थी लीग, वो डैमेज होने से बच गई है। और उम्मीद यही है कि ये अब ट्रिब्यूनल बनेगा तो इनके प्लस जब ये जो खिलाड़ी हैं जिनको सस्पेंड किया गया, शर्जील खान और खालिद लतीफ, इनके पास जो इतलात मेरे पास हैं उसके मुताबिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है पीसीबी के पास और पीसीबी इस ट्रिब्यूनल के सामने पेश करेगा। अगर वो इससे इनकारी होते हैं तो उसके बाद वो तमाम अपने शवाहद पेश करेंगे, लेकिन यही है कि पॉलिसी यही होनी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस। उसी वजह से लगता है कि इस किस्म के जो वाकयात हैं, ये जो स्कैंडल्स चल रहे हैं स्पोर्ट फिक्सिंग के, इसमें पीसीबी जो है वो खुद कितना जिम्मेदार है? आपको लगता नहीं है कि पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद भी इसमें बराबर का जिम्मेदार है? देखिए, ये इंडिविजुअल केसेस हैं, इसमें अपने तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आप अभी जब कल शहजाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है। इस वाक़े से 1.5-2 घंटे पहले तमाम खिलाड़ियों को एंटी जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बुकिंग के हवाले से, खास स्पोर्ट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग के हवाले से खिलाड़ियों को लेक्चर दिए गए हैं। लेकिन ये क्योंकि इंडिविजुअल जाती फेल है, हर प्लेयर इंडिविजुअली कुछ भी कोई भी गड़बड़ करता है तो उसका कोई अदारा जिम्मेदार नहीं होता। अदारे की तो यही, हर अदारे की यही ख्वाहिश है कि वो स्मूथली काम करे और तमाम खिलाड़ी जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनके मुताबिक अपनी क्रिकेट खेलें और ये। लेकिन क्योंकि सर, अभी आपने बात की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी आपने बात की चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान के बयान के हवाले से कि उन्होंने कहा कि ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि कतन भी स्पॉट फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ी ये हरगिज़ मत समझे कि वो 2-4 साल बाद दोबारा से क्रिकेट में वापस आ जाएंगे। अगर उनके इस बयान को देखा जाए तो मोहम्मद आमिर को भी तो वापस लाया गया है पीसीबी की तरफ से, जबकि मोहम्मद आसिफ और सलमान बट अभी तक टीम में वापस नहीं आए। लेकिन मोहम्मद आमिर को वापस लाकर पीसीबी ने खिलाड़ियों को क्या पैगाम दिया था। और अब देखें 2 मजीद और प्लेयर जो हैं वो सामने आ गए हैं, जिसमें खालिद लतीफ़ हैं और जो हैं आप देख सकते हैं कि खालिद लतीफ़ सामने आए हैं। और किस तरह का आप देख रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि मोहम्मद आमिर को वापस लाकर पीसीबी ने एक गलती की थी जिसके बाद दोबारा से ये इश्यूज उठ रहे हैं? अगर मोहम्मद आमिर वापस आए हैं तो ये सना जो आपने सवाल उठाया कल प्रेस ब्रीफिंग में भी मीडिया ने ये सवाल उठाया था कि आमिर को
اپنا اس طرح معافی دے کر اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، تو پی سی بی کے چیئرمین کا یہی موقف تھا کہ کیونکہ یہ کیس آئی سی سی کے پاس تھا اور آئی سی سی نے انہیں سزا دی تھی، اور آئی سی سی ان کے محمد عامر کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ ایک تو ایک فیکٹر تھا، اور دوسرا انہوں نے جب یہ کیس سامنے آیا تھا 2010 میں اسپورٹ فکسنگ جو انگلینڈ میں ہوئی تھی، تو اس کے بعد فوری طور پر سب سے پہلے محمد عامر نے کنفیشن کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وعدہ معاف گواہ سمجھ لیں کہ بن گئے تھے، اور انہیں اس کی ریلیز ملی اور اسی وجہ سے انہیں شامل کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹر سنا، بالکل آپ کی بات میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ کھلاڑیوں جو دوسرے کھلاڑی ہیں ان کے لیے ایک مثال نہیں بنی۔ انہوں نے کہا کہ ایک کھلاڑی نے اتنا بڑا غلط جرم کیا ہے یا کام خراب کیا ہے، تو اس کے بعد وہ 5 سال کی سزا بھگت کے وہ واپس آ گیا ہے، تو دوسروں کے جو ہیں وہ حوصلے بڑے ہیں، ان کو حوصلے شکنی کرنے کے لیے پی سی بی کو چاہیے یہی ہے کہ جو بھی اس قسم کا کوئی غلط کام کرتا ہے، وہ کوئی بھی کھلاڑی ہے، وہ بڑے سے بڑا کھلاڑی بھی ہو، تو اس کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو یہ ہر بیان میں کہتے ہیں یا ہر پریس کانفرنس میں، اس کو باقاعدہ عملی شکل دینی چاہیے، اور ایسے کھلاڑیوں کو جو ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں انہیں عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ جی بالکل، آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو پی سی بی کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نام ابھی سامنے نہیں آئے، پردے کے پیچھے ہیں مداری جو ڈوریاں کھینچتے رہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان مداریوں کے نام جو ہے سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ایسے کیس ہوتے ہیں نا، ان میں یہ بیانات ہیں، یہ بیانات تک کی حد تک ہی رہیں گے، کیونکہ جب تک کسی کے خلاف کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہوگا جو پیچھے ہیں، تو ان کے نام مجھے نہیں لگتا کہ وہ سامنے آئیں گے۔ یہ اس کے لیے باقاعدہ اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک وائٹ کالر سمجھ لیں کرائم ہوتا ہے، جس کا کوئی ایسا جو محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف پر جو اسپورٹ فکسنگ پر انہوں نے سزائیں ہوئی تھی، تو ان کے سالڈ، ان کے پاس آئی سی سی کے پاس ان کے سالڈ ثبوت ہے، جس کی وجہ سے انہیں جیلیں بھی کاٹنا پڑیں اور انہیں معطلی کی بین بھی کی سزا بھی بھگتنا پڑی۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو پیچھے ڈورے ہلا رہے ہیں، ان کے خلاف اگر ثبوت ہوتے ہوں گے تو پھر یہ پی سی بی ان کو سامنے لائے گا۔ اگر کوئی ایسے اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے یہ فلاں کام کر دیں، اگر پی سی بی کے پاس اگر اس کا اسٹرانگ ایویڈنس ہوگا تو پھر ان کے نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ جو ہے یہ پنڈورا باکس سمجھ لیں کھل گیا۔ یہ اب اسپیکولیشن ہے کہ وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ اگر اسٹرانگ ایویڈنس ہوں گے تو پھر جو ہے وہ سامنے آئیں گے، ان کے جو پیچھے ڈوریاں لا رہے ہیں ان کے نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ جی عقیق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آگے خبریں چلتے ہیں، خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فکسنگ کر کے 2-4 سال بعد جو ہے کرکٹ میں واپس آ جائیں گے، دوبارہ سے کرکٹ کھیلنا شروع کر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرکٹرز کے اس شرمناک اقدام پر میں بہت مایوس ہوا۔ پی سی بی فکسر سے کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ فکسنگ پیشکش رپورٹ نہ کرنا سنگین جرم ہے۔ 5 کھلاڑی پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کے ریڈار میں ہیں۔ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کی عزت کا معاملہ ہے۔ ہمارے اینٹی کرپشن جو یونٹ ہے اس کے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سے کرکٹ کھیلنے کا 2 طرفہ معاہدہ ہے۔ بھارت کے ساتھ کرکٹ نہ کھیل کر پاکستان کو $20 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان نے کہا کہ پی ایس ایل کو داغدار کرنا ناقابل قبول ہے۔ پی ایس ایل کرپشن پر ہی پی سی بی کارروائی کرے گا، اور کرکٹرز کے شرمناک اقدام پر انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے نہایت افسوس ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرجیل خان اور خالد لطیف کو شوکاز نوٹس بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عرفان کو 1 سے 2 دن کے اندر شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے۔ شرجیل خان اور خالد لطیف کو جواب دینے کا مکمل موقع ملے گا۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ڈسپلن کمیٹی بنائی جائے گی، جس کے سربراہ ایک جج ہوں گے۔ ڈسپلن کمیٹی کھلاڑیوں کا موقف لے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم فکسنگ کر کے 2-4 سال بعد کرکٹ کھیل لیں گے۔ فکسنگ کی جسے بھی پیشکش کی وہ فوری طور پر رپورٹ کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس واقعے کو پر جو ہے لیڈنگ رول ہماری اینٹی کرپشن یونٹ کا تھا۔ لیڈنگ رول جو ہے اس واقعے میں ہماری اینٹی کرپشن جو یونٹ ہے انہوں نے پیش کیا، آئی سی سی کو بتایا تھا اور مکمل طور پر آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سزائیں بھی دیں گے، سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمیں جیسے ہی پتہ چلا ہم اس پر فوری ایکشن لیں گے۔
जी नाजरीन, और साथ ही साथ मैं आपको बताती चली जाऊं कि एक जानिब जहां भारत में पाकिस्तान सुपर लीग की बेमिसाल कामयाबी को हजम नहीं किया जा रहा, वहीं हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एक भारतीय वेबसाइट ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में खालिद लतीफ़ की जगह राशिद लतीफ़ को मुलव्विस करार दे दिया। यहाँ पर मैं आपको बताती चली जाऊँ कि पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की लपेट में है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात में इस्लामाबाद यूनाइटेड के शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को मुअत्तल करके वतन वापस भेज दिया है। ताहम मशहूर भारतीय वेबसाइट ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए स्कैंडल में खालिद लतीफ़ की जगह राशिद लतीफ़ का नाम लिख दिया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि राशिद लतीफ़ क्रिकेट में फिक्सिंग के हवाले से अपने सख्त ख्यालात के लिए मशहूर हैं और वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 1995 में पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरान कई कौमी क्रिकेटर्स पर मैच फिक्सिंग का जो एक शुबा था जो उनके मुलव्विस होने का शुबा था, उन्होंने जाहिर किया। 48 साला राशिद लतीफ़ 37 टेस्ट और 166 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और यहाँ पर मैं आपको बताती चली जाऊँ कि उनका आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 12 अक्टूबर 2003 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेला गया वनडे मैच था। और पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में हाई स्कोरिंग मैच ना होने से शायकीन क्रिकेट मायूस और दिलचस्पी कम होने लगी है। दुनिया भर में खेली जाने वाली लीग्स को अगर देखा जाए तो उनकी लीग्स की इंतज़ामिया बैटिंग या स्पोर्टिंग विकेटें तैयार करवाती है ताकि बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा छक्के और चौके लगाकर क्रिकेट शायकीन को मैच इंजॉय करवा सके, लेकिन PSL इंतज़ामिया म्यारी विकेटों की तैयारी में नाकाम रही। हाई स्कोरिंग मैच ना होने की वजह से शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी कम हो रही है। अगर PSL 2 में अब तक अगर देखा जाए PSL 2 में अब तक खेले गए 6 मैचों में से सिर्फ पहला मैच अच्छा रहा जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 190 रन बनाए। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के माबैन 12 फरवरी को खेले जाने वाला मैच इस लिहाज से इतना मायूस कुन रहा और इस मैच में लाहौर कलंदर PSL के सबसे कम तरीन टोटल 59 रन पर आउट होगी और पेशावर ज़ल्मी भी बड़ी मुश्किल से 17वां तकरीबन 17 ओवर में सिर्फ 3 विकेटों से जीत सकी। इस मैच की विकेटें किसी भी लिहाज से मयारी ना थी और इसके अलावा PSL के 6 मैचों में सिर्फ 3 मैचों में 150 से ज़ायद रन्स बने, जबकि 3 मैचों में टीम 140 से ज़ायद रन्स पर आउट हुई, जिसकी वजह से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाइयों की तादाद जो है वो कम होती जा रही है। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट और पाकिस्तान सुपर लीग से मुतल्लिक तफसीलात और ख़बरें पढ़ने के लिए आप उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स सेक्शन के पाकिस्तान सुपर लीग सफ़े पर विजिट कर तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं, जहां क्रिकेट शायकीन बआसानी बराह रास्त स्कोर उर्दू में देख सकते हैं। इसी के साथ सनाम जद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।